ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਓ ਓਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو صلو علیہ سرکار آ گئے دنیا کے دو جہانا دے سرزار آ گئے آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی آگے بات ٹھیک ہے بڑا مسرور گئے ہر طرف ہے شادمان رنجو غم کا پور گئے جشن میلا گل نبی گئے جھوما جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہار سب جگہ وہ نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے صلی صلی سب جگہ پر نور گئے محمد سرکار کیا دیدار کیا سالار کیا منکار کیا آقا کیا یاسین کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
Buongiorno a tutti, cari fratelli musulmani, cittadini italiani. Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita del nostro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi musulmani si organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। तमाम आशिकान रसूल को जुलूस मिलाद में मरहबा कहते हैं। आइए इंशाअल्लाह करीम अभी कलाम सुनते चले जाएंगे और नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियों में मरहबा सदा या मुस्तफ़ा की नारे भी लगाते जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह झूमते भी चले जाएंगे। सरदार आ गए, मरहबा 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 सोने नबी। तेरा खाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना के बाप घर आशिक के घर तशरीफ लाते गए, मेरे घर में भी वो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हलीमा बन कदी वेखे कदी सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। मरहबा अव्वल की आमद, आखिर की आमद, अमीन की आमद, सादिक की आमद, सच्चे की आमद, ऊंचे की आमद, सारे पढ़ो दुरूद, अज सरकार आ गए। दुनिया के दो जहाना दे सरदार आ गए। पढ़ लो दुरूद जाए हुजूर, पढ़ लो दुरूद जाए हुजूर। मरहबा सुबह से बाले हुई बत्ता के बारा नूर का, सबका लेने नूर का आया के तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में ये बच्चा बच्चा नूर का, तू गए नूर तेरा समय घराना नूर का। जो गदा देखो लिए चाहता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है का इसने तोड़ा नूर का। कहाँ की आमद, रसूल की आमद, हुजूर की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, सादिक की आमद। सारे पढ़ो दुरूद, अज
آج سرکار آ گئے دنیا پہ دو جہانا دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوش پرنور گے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا دے کس کا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت بادہ دے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بارہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا اول کی آمد آخر کی آمد آمین کی آمد صادق کی آمد سچے کی آمد اونچے کی آمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہانا دے سردار آ گئے بھر دو کرم نل جھولیاں بھر دو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر دو کرم نل جھولیاں بھر دو کرم نل جھولیاں اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہانا دے سردار آ گئے سرکار کی آمد رسول کی آمد سردار کی آمد اچھے کی آمد سردار کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد عربی کی آمد حاضر کی آمد کاشی کی آمد ناظر کی آمد ہاشمی کی آمد ناصر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد سلطان کی آمد ذیشان کی آمد حامی کی آمد اول کی آمد طاہر کی آمد یہ جشن ولادت آقا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد جید کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد سرور کی آمد افسر کی آمد رہبر کی آمد آ گئے مصطفیٰ مرحبا 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 سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا
सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श की दुनिया, आ गए नबी आखिरी नबी। क्यों बारहवीं पे गए सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया, घर आमिना के सईद अबरार आ गया, खुशियाँ बनाओ गमज़द गमख़ार आ गया। या खुदा करम तेरा मोमिनों के लिए हुआ, बख्शवाने को खता आ गए हैं मुस्तफ़ा, बख्शवाने को खता आ गए हैं मुस्तफ़ा। आसियो सुनो रहमत खुदा, आसियो सुनो रहमत खुदा, आ गए नबी आखिरी नबी। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श की बिरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मिसाल तेरी Buongiorno a tutti, cari fratelli musulmani e cittadini italiani. Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita del nostro ultimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, un modo per festeggiare la nascita dell'ultimo profeta sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità, e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा। आने वाला है वो प्यारा, हो तो आला वाला सहारा, आपका चमका सितारा, अरब सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मरहबा की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, अर्शी की आमद, हुज़ूर की आमद, हुज़ूर की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, चमका सितारा, अरब है तो दूर ज़माना, शादी की दादर, दूर है ज़माना, शादी की दादर, आओ खाओ किसका आओ खाओ किसका शादी की दादर, दिल फिर जाएगा माले, दिल फिर जाएगा, दिल फिर जाएगा, खुशी खुशी को चमका
Buongiorno a tutti, cari fratelli musulmani e cittadini italiani. Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita del nostro ultimo amato profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità
e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. ہاں میرے سرکار آئے مرحبا، دلدار آئے مرحبا، سردار آئے مرحبا، منٹھار آئے مرحبا، مختار آئے مرحبا، لجپال آئے مرحبا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اگر نہ بچائے کیا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آئے تو دل جگمگائے، حضور آئے تو دل جگمگائے، جو آپ آئے ہیں تو آئی بہاریں، ہے ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، جو آپ آئے ہیں تو آئی بہاریں، ہے ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، جو ماہ ربیع جو آئے میرے داتا، جو آئے میرے آقا، جو آئے میرے داتا، جو یا مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، فقیروں سے کہو حاضر ہو، جو مانگیں گے پائیں گے، فقیروں سے کہو حاضر ہو، جو مانگیں گے پائیں گے، کہ وہ فریاد رسبے کس کا یاورانے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دو، ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دو، کہ آج حق کے پیغمبر کی آمد آمد ہے،
welcome ya Mustafa, welcome Mustafa, welcome ya Mustafa. سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد جانا کی آمد مرحبا. Welcome O Mustafa, welcome O Mustafa, welcome O Mustafa, welcome O Mustafa. دو زانوں ہو کے ادب سے پڑھو صلاۃ و سلام، پڑھو صلاۃ و سلام. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. دو زانوں ہو کے ادب سے پڑھو صلاۃ و سلام، دو زانوں ہو کے ادب سے پڑھو صلاۃ و سلام. عزیز و خلق کے مصدر کی آمد آمد ہے. Welcome O Mustafa, welcome O Mustafa, welcome O Mustafa. اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا، سب پڑھو اے ماہ طیبہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن، جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنن. ہمارے حامی و یاور کی، ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے. مرحبا 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 یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منکار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، شاندار کی آمد مرحبا، شہریار کی آمد مرحبا، شاہ اقدار کی آمد مرحبا، انوار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، غیور کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سوہرے کی آمد مرحبا، موہرے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، بش کی آمد مرحبا. سب کی
الورا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا، زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا، یہ کیوں ذکر صلی علی ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں، کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں، سارے کام یہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، بیچن کے مختار ہے سب کے غمخوار۔ پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب، ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب، زباں سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، دو جگ کے مختار ہے سب کے غمخوار، کیوں آج جھوم کے سرکار آئے خدا کی سائڈ میں 1000 مٹلی کا پیج ہے۔ مددگار آئے، ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو، اچھائیوں پر مجھے پیار آئے، ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا حمد شاہ چشم نم کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، کی آمد مرحبا داتا
کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا یہ نورانی صورت ضحیٰ کے جلوے تو واللیل گیسو نما ہو رہا ہے ہونٹوں پہ قربان رعنانی یہ گل ہے ہونٹوں پہ قربان رعنانی یہ گل تبسم پہ بلبل فدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر غلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئی ہے بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافیع روز جزا آ گئے ہیں یہ ظلمت سے کہہ دو کہ بیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے کہا جن کو حق نے سراجم منیرا میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں یہ سن کر سبھی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ولادت کا صدقہ نگاہ کرم کرم تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا یہ جشن حبیب خدا ہو رہا یہ میلاد خیر الورا ہو رہا زمانے کے غم بھول جاتے ہیں اس کو تیرے در جو حاضر گدا ہو رہا ہے گھما دے طوفانی کو اپنی ولا میں گھما دے طوفانی کو اپنی ولا میں یہ دنیا کے غم میں فنا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا یہ جشن حبیب خدا ہو رہا یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مقدار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منکار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا ابرار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد
की आमद, मोहरे की आमद, सच्चे की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद, मुनीर की आमद, बशीर की आमद, ताहिर की आमद, ज़हीर की आमद, खबीर की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, करीम की आमद, नबीर की आमद, मकबूल की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, तासीम की आमद, हामीम की आमद, प्यारे की आमद, औलाद की आमद, आला की आमद, वाला की आमद, वाला की आमद, इस बाकी आमिना बीबी का जाया, बारहवीं तारीख लाया, सुबह सादिक ने सुनाया, अलैका कुर्दूर ज़माना, सुबह शबीना सुबह शबीना पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबीना शादी राजी होगी, शादी आने, शादी राजी होगी, हंसती है शादी आने, भोला भला वो थोड़ा, भोला भला वो थोड़ा, भोला भला वो थोड़ा, सुबह शबीना भोला भला इनको, शाबाश हो भोला भला इनको, शाबाश हो है अर्शे करशे शोरा, है अर्शे करशे शोरा, सुबह शबीना फूलों से बाग बहके, शामों के बुर्जे चहके, अहद बाहर आया, अहद बाहर आया, सुबह शबीना मेरी चमक चमक से सारा चमक रहा है, मेरी चमक चमक से सारा चमक रहा है, मेरे भी रंग चमका, मेरे भी रंग चमका, सुबह शबीना। Buongiorno a tutti, cari fratelli musulmani e cittadini italiani. Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita del nostro ultimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. L'arrivo dell'amato, benvenuto! L'arrivo dell'amato, benvenuto! L'arrivo dell'inviato, benvenuto! L'arrivo del presente, benvenuto! Quando te stai facendo la live, al posto di prendere la gente stai prendendo le cose per di fuori. L'arrivo del Feno, benvenuto! Qui dentro si vedono le cose al di fuori, non si sa. L'arrivo del generoso, benvenuto! L'arrivo del Salvatore, benvenuto! L'arrivo del protettore, benvenuto! L'arrivo del migliore, benvenuto! L'arrivo della luce, benvenuto! L'arrivo della guida, benvenuto! L'arrivo del sultano, benvenuto! L'arrivo dell'ultimo profeta, benvenuto! Benvenuto Mustafa, 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 benvenuto Mustafa. तमाम इस्लामियों से गुजारिश है, सिक्योरिटी वाले भी इंतजामिया इनके साथ ताउन कीजिएगा प्लीज़। बराए करम तमाम इस्लामी लाइनों में तशरीफ ले आएँ। जो लाइन पट्टी लगी हुई है इस पट्टी के अंदर अंदर तशरीफ रखें। अल्लाह करीम आप सबका यहाँ पर आना कबूल मंजूर फरमाए। कबूलियत तो हाथों हाथ में
तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद, तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद, तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद, तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद। मरहबा सब मरहबा सल्ले अला खुश आमदी, आमद नूरे खुदा सल्ले अला खुश आमदी। मरहबा सब मरहबा सल्ले अला खुश आमदी, आमद नूरे खुदा सल्ले अला खुश आमदी। या हबीबे किबरिया सल्ले अला खुश आमदी, या हबीबे किबरिया सल्ले अला खुश आमदी। ताजदारे अंबिया सल्ले अला खुश आमदी, अला खुश आमदी। तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद, तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद, तैबा का चाँद आया, तैबा का चाँद, तैबा का चाँद आया, आ गए निसार तेरी चहल चहल पर, निसार तेरी चहल चहल पर। हजार ईद रबी मुनव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मैं मेरे मुश्किल कुशा सल्ले अला खुश आमदी, जान दिल तुम पर फिदा सल्ले अला खुश आमदी। मैं मेरे मुश्किल कुशा सल्ले अला खुश आमदी, जान दिल तुम पर फिदा सल्ले अला खुश आमदी। शम्स में तेरी जिया सल्ले अला खुश आमदी, शम्स में तेरी जिया सल्ले अला खुश आमदी। मुँह में तेरा चाँद न सल्ले अला खुश आमदी, अला खुश आमदी। तैबा का चाँद आया, तैबा बिहम्दिल्लाह अब्दुल्लाह का नूरे नजर आया। मुबारक आमना का नूर दिल तेज गया। Buongiorno a tutti, cari fratelli musulmani e cittadini italiani. Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita del nostro ultimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi i musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita dell'ultimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. Adesso facciamo dei slogan. Quando io faccio lo slogan voi dovete rispondere: l'ultimo profeta, Muhammad il prescelto, l'ultimo profeta, Ahmad l'eletto, l'ultimo profeta, amato di Amina, l'ultimo profeta, il re dei mondi, l'ultimo profeta, maestro dei profeti, l'ultimo profeta, l'amato del Signore, l'ultimo profeta, il mio intercessore, l'ultimo profeta, il nostro credo, l'ultimo profeta, il credo dei compagni, l'ultimo profeta, il credo di Ahlul Bayt, l'ultimo profeta, il credo dei devoti, l'ultimo profeta, il credo di Attar. l'ultimo profeta. हुजूर की आमद, नूर की आमद, जाना की आमद, मरहबा। वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा, वेलकम ओ मुस्तफा। ना क्यों हो नूर से तब्दील कुफ्र की जुल्मत, न क्यों हो नूर से तब्दील कुफ्र की जुल्मत। खुदा के मांगे मुनव्वर की आमद आमद है। मरहबा मुस्तफा
मेरे दाता आए आए मेरे आका आए 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 मेरे दाता हमारा मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा फकीरों से कहो हाजिर हो जो मांगेंगे पाएंगे फकीरों से कहो हाजिर हो जो मांगेंगे पाएंगे कि वो फरियाद रस्बे कस का यावराने वाला मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा है जिब्राइल को हुक्म खुदा खबर कर दो है जिब्राइल को हुक्म खुदा खबर कर दो कि आज हक के पैगंबर की आमद आमद है वेलकम मुस्तफा वेलकम या मुस्तफा वेलकम मुस्तफा वेलकम या मुस्तफा सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद दाता की आमद हुजूर की आमद और नूर की आमद जाना की आमद मरहबा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा दो जानों के अदब से पढ़ो सलात सलाम पढ़ो सलात सलाम काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुगार तुम पे करोड़ों दुरूद क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद खल्क के हाकिम हो तुम रिज़्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद तुम पे करोड़ों दुरूद दो जानों हो के अदब से पढ़ो सलात सलाम दो जानों हो के अदब से पढ़ो सलात सलाम अज़ीज़ो खल्क के मज़दर की आमद आमद है या मुस्तफा या मुस्तफा आए आए मेरे आका आए आए मेरे दाता आए आए मेरे आका आए आए मेरे दाता हमारा मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा उठो आया ताज वाला अर्श की आँखों का तारा सब पढ़ो है मादे तैबा सलावतु माही अलैका सलावतु माही अलैका सलावतु माही अलैका जमीले कादरी कह दे खड़े वो अहले सुनन जमीले कादरी कह दे खड़े वो अहले सुनन हमारे हामी यावर की हमारे हामी यावर की आमद आमद है सरकार नबियों के सरदार सबके आधार ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा है ये मीलाद खैरुल वरा
آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا آ گئے سرکار نبیوں کے سردار دو جگ کے مختار ہے سب کے غمخار یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغ جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا یہ کیوں ذکر صلی علی ہو رہا یہ جشن حبیب خدا ہو رہا یہ جشن حبیب خدا ہو رہا یہ میلاد خیر الورا ہو رہا اگر آخری کمنٹ تو پھر سارے ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے کٹنے کے شامل ہو گیا ہو گیا Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita dell'ultimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi i musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. جن کے تلووں سے چمکے گا غارے ہیرا جن کے تلووں سے چمکے گا غارے ہیرا جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے مرحبا 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 رحمتوں کی گھٹا گھر کے چھانے لگی رحمتوں کی گھٹا گر کے چھانے لگی ہر طرف روشنی مسکرانے لگی ہر طرف روشنی مسکرانے لگی ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی ظلمت
से कुफ्र मुंह को छुपाने लगी, खाना काबा से आवाज आने लगी, आ गए नूर वाले नबी आ गए, आ गए नूर वाले नबी आ गए, मरहबा ये सआदत थी सिर्फ आमीना के लिए, ये सआदत थी सिर्फ आमीना के लिए, उनका आंगन सजे मुस्तफा के लिए, उनका आंगन सजे मुस्तफा के लिए, जो है दरमाग़ में ला दवा के लिए, जो है दरमाग़ में ला दवा के लिए, आसियों में कसों पर अता के लिए, इमाम इस्लाम भाइयों से गुजारिश है कि पानी पी के इनको नीचे ना फेंका जाए, थोड़ी देर में आपका इस्लाम भाई छापा के पहुंचे उस पर डाल दें। बंदों में जाओ हशम बांटने, हम कदों में बहारे इरम बांटने, हम कदों में बहारे इरम बांटने, हमसे मंगतों में आ गए सरकार, नबियों के सरदार, जो जग के मुख्तार, हैं सबके गमखार, नूर मनखार आए मरहबा, मुख्तार आए मरहबा, लजपाल आए मरहबा, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वगरना बेचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीजों के क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीजों के क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, जो आप आए हैं तो आई बहारें, हर समत सल्ले अला की पुकारें, जो आप आए हैं तो आई बहारें, हर समत सल्ले अला की पुकारें, जो माहे रबीउल अव्वल न होता, जो माहे रबीउल अव्वल न होता, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वगरना बेचारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सभी अंबिया सलामी को आए, खड़े उनके पीछे आ गए सरकार, नबियों के सरदार, दो जग के मुख्तार, हैं सबके गमखार, अल्लाह दे खैरुल वरा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार बिहम्दिल्लाह अब्दुल्लाह का नूरे नजर आया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर
سرکار آئے مرحبا دلدار آئے مرحبا سردار آئے مرحبا منتھار آئے مرحبا مختار آئے مرحبا لجپال آئے مرحبا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے وگرنہ بیچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں کہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کنیزوں کہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا Buongiorno a tutti cari fratelli musulmani, cittadini italiani. Oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita del nostro ultimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ogni anno i musulmani celebrano questa festa in base al calendario islamico. In molti paesi musulmani organizzano grandi eventi in onore del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un modo per festeggiare la nascita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è quello di organizzare cortei in cui si sventolano bandiere e si cantano poesie. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo organizzato questo corteo per festeggiare la nostra gioia e felicità e vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e le altre istituzioni per aver dato la loro disponibilità e per aver contribuito ad organizzare questo evento. Grazie a tutti per l'attenzione. Adesso faccio degli slogan in italiano e voi rispondete benvenuto Mustafa. L'arrivo dell'amato, benvenuto, l'arrivo del legato, benvenuto, l'arrivo dell'inviato, benvenuto, l'arrivo dell'onesto, benvenuto, l'arrivo del prescelto, benvenuto, l'arrivo del veritiero, benvenuto, l'arrivo del forte, benvenuto, l'arrivo del fiero, benvenuto, l'arrivo del nobile, benvenuto, l'arrivo del generoso, benvenuto, l'arrivo del salvatore, benvenuto, l'arrivo del protettore, benvenuto, l'arrivo del migliore, benvenuto, l'arrivo della luce, benvenuto, l'arrivo della guida, benvenuto, l'arrivo del sultano, benvenuto, l'arrivo dell'ultimo profeta. benvenuto, Benvenuto Mustafa, 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 benvenuto Mustafa. जिनके तलवों से चमकेगा गारे हीरा जिनके तलवों से चमकेगा गारे हीरा दो जहाने के पढ़ते हैं सल्ले अला आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा सरकार की आमद दिलदार की आमद सरदार की आमद सालार की आमद मुख्तार की आमद मंथार की आमद गमखार की आमद ताजेदार की आमद शानदार की आमद शहरयार की आमद शनीबरार की आमद अनवार की आमद हुजूर की आमद नूर की आमद गयूर की आमद उस नूर की आमद रसूल की आमद अच्छे की आमद सच्चे की आमद दिलबर की आमद सोहरे की आमद मोहरे की आमद सच्चे
سچے کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد منیر کی آمد بشیر کی آمد طاہر کی آمد ظہیر کی آمد رحیم کی آمد مقبول کی آمد یاسین کی آمد طہ کی آمد یاسین کی آمد تاسین کی آمد حامین کی آمد پیارے کی آمد اولا کی آمد آلہ کی آمد والا کی آمد بالا کی آمد پیشوا کی آمد دلبر کی آمد رحمت کی آمد افسر کی آمد سرور کی آمد تاجور کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد عطا کی آمد منور کی آمد جمع کی آمد تاجور کی آمد حبیب کی آمد طبیب کی آمد رسول کی آمد حضور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد ہاشمی کی آمد قلبی کی آمد سلطان کی آمد ریشا کی آمد نبی کی آمد سید کی آمد طیب کی آمد جید کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد آ گئے سرکار نبیوں کے سر آ گئے سرکار نبیوں کے سردار دو جگ کے مختار اللہ پاپا کرم کمائے ہر پاس پما پیغنا سرکار دی آمد سردار دی آمد سردار دی آمد مختار دی آمد حضور دی آمد نور دی آمد اس نور دی آمد مقبول دی آمد سونے دی آمد موہنے دی آمد سرور دی آمد سردار دی آمد اللہ پاک لے کرم کمائے ہر پاس گما پیغمبر میرے آقا میرے آقا میرے آقا جہان کو آئے ہر پاس گما پیغمبر تم پہ گیا مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلبر کی آمد سونے کی آمد موہرے کی آمد سچے کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد منیر کی آمد بشیر کی آمد طاہر کی آمد ظہیر کی آمد خبیر کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد نعیم کی آمد مقبول کی آمد یاسین کی آمد طہ کی آمد یاسین کی آمد تاسین کی آمد حامین کی آمد پیارے کی آمد اولا کی آمد آلہ کی آمد والا کی آمد بالا کی آمد پیشوا کی آمد دلبر کی آمد رحمت کی آمد افسر کی آمد سرور کی آمد تاجور کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد عطا کی آمد منور کی آمد جمع کی آمد تاجور کی آمد حبیب کی آمد طبیب کی آمد رسول کی آمد حضور کی آمد مکی
की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अरबी की आमद मरहबा, कुरैशी की आमद मरहबा, हाशमी की आमद मरहबा, तलबी की आमद मरहबा, सुल्तान की आमद मरहबा, रिशाद की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, सय्यद की आमद मरहबा, तय्यब की आमद मरहबा, जय्यद की आमद मरहबा, तय्यब की आमद मरहबा, ताहीर की आमद मरहबा। आ गए सरकार नबियों के सरदार दो जग के मुख्तार मरहबा 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 आका की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा, आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, आगे जाना ये तो गाना ना मरहबा। फरिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आए हैं, फरिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये उस शहंशाहे वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा, आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये उस शहंशाहे वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा, आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आज तारे ज़मीं की तरफ है क्यों माइल, ये आसमान से पैगम है नूर क्यों नाजिल, ये आसमान से पैगम है नूर क्यों नाजिल। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है। صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله مرحبا پڑھو درود حج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہاناں دے سردار آ گئے
آمد حضور دی گھر آمد رنج و غم کا پھور گئے جشن میلاد النبی کے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتے ہیں باہر فضا پر نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جہاں کا زور سے معمور گئے مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد سالار کی آمد منتار کی آمد آقا کی آمد یاسین کی آمد سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہانا دے سردار آ گئے مرحبا مرحبا سونے نبی تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ کدی سرکار نو ویکھے میں تیری سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ سجاوا یا رسول اللہ مرحبا اول کی آمد آمین کی آمد صادق کی آمد سچے کی آمد سچے کی آمد Ma il minimo possibile e prendi la faccia da papà اج عید ہو گئی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی بخشش دلاور دو جگ دے سردار آ گئے تارا نور کا میری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو گئے نہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا